ereng ereng no tipra sarok tai busuk bunyi tolau tongsinai tai busuk bujak sinai kuno phano khayawui hain phano sai bujagui tongsibo tipra sarok dolai hakor pasin bazaro hainsi bujagui tongsibo tai bujaga ba thangui yok sinai borok no ba tai sabo mesan ni sinai sungba hagero tongsinai phaisidi logiri baisidi thangjang baisidi borok ho bahake bui manai sungko bahake bujaknai abuni bisar sungno khaisinai phadi ereng ereng no tipra sarok tai busuk bunyi tolau tongsinai tai busuk bujak sinai kuno phano khayawui hain phano sai bujagui tongsibo tipra sarok dolai hakor pasin bazaro ereng ereng no tipra sarok tai busuk bunyi tolau tongsinai tai busuk bujak sinai kuno phano khayawui hain phano sai bujagui tongsibo tipra sarok dolai hakor pasin bazaro tamung mane kaya kemana no curi kha sabo wan jera dokter kowe mo sarana dile ba sabu nana wan sara bu tamne boge bu ana mobile common hi bu nang mobile khojak da khojak ya dada ang kraiman fasala kha और चुरी चुरी रुपया खान खा खा से इनके पुलिस और खजक दा पुलिस और ला पे खाओ न इनके बुने रखे बेंग हमें क्या ताबो बिया बुने रलम तुम में से वंशर जो तो वंशर ताबो न बोरो तलांगी तो पुलिस और थाना वो तलांग नि छो तो पुलिस स्टेशन न नि सामने बहुत थाना पुलिस तो सिया बुरंग इनके नि री रखे बेंग हमें क्या सा ओ वंशर जी खा busuk ke buza khana na beta balai bukha gas non sa 5 pasirika o sar som 50 peka pulis sar ge tabuk non ta mo thana datlang to hai nei ta thana tlang nei bo thana tlang to abar bir korba khana anin mungta mo ani mo bandi se lin parake bosiram o an etim kro kat mamon bo se bola ke check khirdi nin babon mungta mo an babon bo mungke lase ge nung tabuk tam nai केबरा नाइ तो हे नों ताक ताम केस रिनाय जे बुनाय रंग मंगि ताब खाय ताम अन चुरि खान ताम अन एटीएम कार्ड सेला मरो चुरि अब कि सानाय चुरि आरो चुरि मन ताम सानाय पुलिस न सानाय निन पकेट ताम ताम नाखा अन पकेट रांग लाखाव एटीएम कार्ड लाखा ड्राइविंग लाइसेंस लाखा ते ताबुक जे बुनाय रंग मंगि ताब नों केस खायना ना नाय ना नों ताम खायनाय सारसोनि न हेल्प के केस न खने ना ना ताम आइसा नन जे बुनाय रब नों सिसिनि नियता आखिल बुसु बाजान बर बुखा खर बुसुर बुखा न न কি হইছে ঘটনাটা এখানে তো আমরা বাজার ডিউটি আসলাম রাস্তার মধ্যে হঠাৎ করে কিছু লোক বাজার থেকে দৌড়ে আইতাছে ছেলের পেছনে দৌড়াইতাছে তো এখানে আমরা দৌড়ে গেছি দেখছি কি হইছে হঠাৎ করে দেখি ওই ছেলেটাকে তারা ধরে রাখছে উনি বলছেন উনাকে সুরেশ সম্বন্ধে চোরের সম্বন্ধে তো আমাদের কাছে এরকম কোনো কমপ্লেন আইছে না বা তারা চোর চোর পাবলিকরা কইতাছে আমরা তো কইতে পারি না আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত কোনো কমপ্লেন আইছে না যে কিছু চুরি হয়েছে বা এমন কিছু তো তারা আমরা রেস্কিউ করে আনছি এখন থানা দেখি পাঠাই যাবে তো ওনাকে যারা মারছেন তাকে ওখানে অ্যারেস্ট করা হইব অ্যারেস্ট করে বলতে আমরা তো গিয়ে দেখছি না আমরা জাস্ট দেখছি একটা ছেলের পিছনে দূরে গেছে দূরে যাচ্ছে তো আমরা অ্যাকর্ডিংলি ওইখানে গেছি গিয়ে তো তারা কেউ মারতে দেখছি না হয়তো বা এর আগে যদি ইঞ্জুরি থেকে থাকে এটা মেডিকেল রিপোর্টে দেখবো কোন থানার আপনারা মনো ট্রাফিক আপনার নাম ইন্সপেক্টর